kuni constituency wo by election nga thangi tongo biskang ni September basal mariwo sir camping paina phasing party na ngi tongkha o daro wo phai shok pai BJP ni ya pre buzo tria kha o kuni constituency wo o kini jaga jehetu mu upnirbacon place kang jotona hambai jara nai tongai ro bornon orna upnirbacon jehetu orna kahambur baine BJP ne pass pai nai তাই হিমালয়ে কেসারমা যারা অনেক বিভ্রান্ত খাইবি নাই বিশেষ খাইবি অমতিনি সেং ওরা আসল তোমানি গাঁকে আনন্দপুর ডিসি মোহনবুক আরডি ব্লক নে আন্ডার গাঁকে ধনপুরনি 4 নম্বর বুট আছে সবই দङ গাঁকে ওরা জায়গাও থানায় 746টা বুট অবনি তংমানে অফ বুট কিন্তু ওরা জায়গাও ত্রিপুরা মথানো প্রায় 350 মতো বুট ফানখা CPM by BJP ke kom naman kha যদিও সেকেন্ড পজিশন BJP তংমানে থানা বিধানসভা কিন্তু তাবক আবো হাইংলা বড় বুসি বাইলে হা বুসিলে হা কে যে ধরনীয় ত্রিপুরা মথা সিকরি খাবা কে বর্ণ রণিত ককরি খা কে এর মধ্যে হাই থাংনাই সালাই সেকান ও তিওয়ান্ডল বাজারও যখন নাকি আর জয়নিং খা ত্রিপুরা মথানি তরফ থেকে প্রায় 171 পরিবারনি 700 ভোটার ত্রিপুরা মথানি ম্যাক্সিমাম আর 100% সমানো আর BJP জয়েন রপিকা নেত্রী নেতা যারা তংনাই র উমেন হি তংনাই বলি মথার হি তংনাই র সেকাপ না ফাইবে বিলে কে কাজে ও কাইনি জায়গাও ন কাহাংখেনি BJP পাসেনাই এবং একদম 100% সুদা আসিয়া আইগেনি সাই প্রত্যেকটা বুটো যাহাতে BJP লিড লাইনাতে ও জিনিসটা শান্তিপূর্ণভাবে তাজুরাতে ওরা চলাই দङ ইনকে খানা সারি জরাতে হিকাকেনে মতো প্রচার তো পাই নাই এবারে অরনে আং কেসারমাজরা এক সপ্তাহ মিজোরাম থাংতং পাইমানি পরে প্রথম সেইপ্রনি সিনি আনজে দায়িত্ব রজাকমানি 4 এবং 5 নম্বর দুইটা বুটন এবং পুরাপুরি ধনপুর এবং বক্সনগর আর জায়গানো খুব কাহাম অবস্থা BJP স্যার থানায় বিধানসভা ইলেকশন সাইমামা জরাতেই গোबां को CPIM नि भोट माने मुस्लिम नंनि भोट CPIM ओ कलाख्या ओं खेपिनि बाय इलेक्शन बुसु जतै मुस्लिम भोट BJP मान हने खाका सर ताबो जिता नुकमानि बरक बाहायनो बरकनि बखा स्लाइजा थांफिला बरक ताबक जो मुस्लिम भोट जों कम से कम होपानो 80% जों भोट मुस्लिम भोट जों मानाय पाक्का তাহলে থানানি ফ্রত বরনো আমরা মানে চলো পাল্টাই হমনে চলো উল্টাই হইনাই তাবো গাকেনে CPMC ফাইসিনাই নির জমতে CPM না বুঝ হয় গাকেলে নিরা তলনাই সগনাই হি ও মাইনির কিনে থাং হইবেলে গাকেবা গাকে বুসি মালিয়া দেবা হাইনিবং বরক আপনারা বাইত হই রলা হা CPM না কিন্তু তাবো গাকে বরক সিবে কিলা CPM কংগ্রেস ম থাসা সিং সিং গাকেবা के और जगह पर बुझिले हाँ ताक बुझखान 2028 जब BJP सरकार तंगनाय बिले तो जतन सिजा गायनि अरनि हाय बुइने रय नाय बदनामुइ तो लाभ करि बिले प्रत्येक बुटन काहाम बुटन पास लाइने माइनरिटी सुनो 80% एबाब सुनो बुटन BJP ने बुटन तिप्रा मथन बुटले बाहाय सर तिप्रा मथ त बरबु पासग्रालिया खाके और जगह त जेकि पासे बरक तो आगे CPM तंगमानी के आंजे लालमो थाई आगे सामानी बताबो बहु लालमो था फायदा एतेबा के आंजे सामानी बोले कबुया फायदा हमले के ताबो किंतु बरक CPM ने रलिया शुद्ध BJP ने बरक रसिनाय ताइमले किछुदिन सिगां अरनिया जे ত্রিপুরা মথানি आकनि एवं CPM नि बरक प्रचार फाइफ्रा न प्रश्न खालायजागला ताबक जों CPM ना बुट रावो ताम मानाय दं सादि होनाय थांनाय बहायनि बिरोधी दल नेता हिसाबै माने सरकार अर जागा तंगमानि अध्ययनफोर तंगमानि वाइसिबा फाइनाय फैलिया गत 5 बছরে आते बहुत आगे 20 बছর से अर मुख्यमंत्री तंगमानि काके ताको दै करि हाय करि कारेन्ट करि लामा करि अमहाय इंजा अ जागाव बरक तो पब्लिक ताक बुसिले हामले आसक्लाय देबा ताव बरक बुसिले हा तब आर तै रलिया ताव तै रमथा थके पाजाबे जतन अर CPM से ता रलिया যতন তাবো BJP নরবাই স্যার বাই ইলেকশন যে 5 তারিখ গণনা থাংতঙ্গ অবন্ত্রী ফ্রাহাস্তেনি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন অফ বুসু দতি ইম্পর্টেন্ট হিনার ওয়ান্স অমতো বেলাকে ইম্পর্টেন্ট তাহলে তা 2024 চিনি বনি পার্লামেন্ট ইলেকশন ফিরে একে আর বিশেষ খাইবে যে চিনি পাহাড় অঞ্চল
20টা জনজাতি সিট বিসিঙ্গ थांना 2018 सिनि बिजेपिनि फेभार तबजा आरो बिसिंग ते दुईटा साब्र सीपीएम तमन थांनाय तो सीपीएम आसपा करिखा इनके 13टा माखा अवसर ताने जे त्रिपुरामथा सं इनके 7टा माखा बीजेपी आई50 बीजेपी 6टा आई50 काइसे 7टा हाय देबा आरो बिसिंग बरनि तामु तमन नुकजागला हा जे बरक जे उशृंखल पाहाड़ जेमन संविधान विधानसभा थांसे उशृंखल टेबिल सा कासे थां मोसालाय माने उ जंत्र मंत्र मोसाय लय माने कक्ता अरसनागे फाय मोसाय खुनुबैनाय बरखास्त खलाय रजागला हा बरक सिला এই রকম ধরনের জঙ্গল রাজ চলাইয়া ওখানে যে অখাইয়া হাজাকে কয় কয় অখাইমা থাকলাইলা সেখানে আপনার জবরদস্ত খাইমালিয়া তা বাতু কুমতি কই যে দখল খাইছে না মানে চলাইলিয়া ছিল বলে মুখ্যমন্ত্রী থাক মাপ সাউইছি বনাকাই ঠিক আছে বনতে হয়েছিল প্রে না হলাম না আমার পরে যাচ্ছি সুদের বর্মা সিদাং ফেকাকে বা বন বলি 13 তারিখ 7 তারিখ নিছিনি 13 তারিখ যে জুলাই যে চলমান বিধানসভা চলমানি আর পয়সাও মা ফাইলিয়া খাই যাবে সরকারের নিয়ম কানুন ঠিক নেই তবু আগামী দিনে ঠিক চলে নাই যত ছিলে হ্যাঁ যে কাজে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাক বুঝকাম কম ইনকে আবো ওর জায়গা নুকজল ত্রিপুরা মথা সঙ্গ ছিলে হ্যাঁ যে ও লাস্ট ফাইট মানে বফর লাস্ট ফাইট তোমাকে ফাইট কোনো কক বাই তা পাবলিক বরণ গ্রহণ খাইলিয়া অম ছিলে হ্যাঁ তাবুক বুঝকামনি লোকসভা লাংথং তাবুক অম তো বড় তো করিখানে বড় বাঁচালিয়াকে বড় 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 বুট নাই বড় বড় ঠিক লাই মালিয়া कई तो रिजनल पार्टी कई जो कमली थांग टीउजेस दीर्घ बছর तंगला आसे कदुक तंगनि कक करी किन्तु परवर्ती এইভাবে নুকজাখা যে টিএসপি রক তোমারও ফাইনে এবিসিডি যত সংখ্যা কত রকম সিনেমা খাবলে তা আনরস বাহাজি পাইলে হ্যাঁ খুব অম তাড়াতাড়ি পাইলে হ্যাঁ তা যে অম হাইং থাং তঙ্গ পাবলিক তা বুঝিলে হ্যাঁ আর তাবো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ানের যুগ যত রকমের দালাল ফালার সাপার লগলে দালাল রজাগি পাইयो গেরি ফিরক জায়গায় পাইयो হাই অবস্থা একদম কাজে ও তাবকনি নির্বাচন এই যে তাবক যেখানে যে 5 তারিখে অংনায় 8 তারিখে গণনা অংনায় খুব ইম্পর্টেন্ট খুব গুরুত্ব সার কাইসা কোয়েশন আমার বিসঙ্গ তাকাইসা তো শুধু ত্রিপুরামথা সিনিয়া আশা যাক যদিও বিজেপি বাই ত্রিপুরামথানি কাইসা হালক কতাল এন্নানি দং উনাই ফৌদ্র দং লাল মন্ত্রী তো সাজাক নরক 3 তারিখ নি বিসঙ্গ এবা 5 তারিখ নি আগে নর খবর মানাই কেন্দ্রবো কক চলি দং ত্রিপুরামথা সংবাই মান সামানা কক বসু যতই বহুত বনি ব্যক্তিগত ব্যাপার হাই থাঙ্গি কগ্রক সাউ হনে নুগলা খানালা অমু হাইবো কক বাগে সাউ থাঙ্গি বড় যন্ত্র মন্ত্র মাই ফাইলে আর হই ফাইনো তঙ্গু বলে এগে রাজনীতি পাবলিক যেভাবে খেলাইব কিন্তু তাক জোড়াতে হালাও ফুলুকনি কোনো কক করে তাক জোড়াতে করে একে ওলো কত রকম মানে রাজনীতিও তো কত রকম মইয়া একে আগে কংগ্রেস বাই সিপিএম রিক্রি তগলাইয়ে তাঁথালাইয়ে হাইকেছি দীর্ঘ বছর নুক ফাইমারছি তাহলে বনি কাইনে পতাকা না কংগ্রেস পতাকা বাই সাগনি পতাকা না খরক সাথে হয়েছি লামা বুদ্ধিতে হবে হয়তো তোমাক মইয়া তংবা যে আদর্শ করি অনেক কিছু মানে হাইনি বং সামনে কিন্তু বিজেপি নি আদর্শ না বরক যেটা সাউবন খালাইও বরক শৃঙ্খলা পার্টি করিনি বাঙাই নাইও বিনোদ দল উপাধ্যায় পণ্ডিত তেমন डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्टी मोदी पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तीन जतनी प्रयास भाई देश सुनाने स्लांग तंगमानी एवं बर मामला से नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा राज्य जब ता खलाई तंग 2024 से वाटरवेज रेलवेज अमते बांग्लादेश फाइका के 1050 किलोमीटर शॉर्टेस्ट रूट में थांग पाइने आफ्टर देशा नुकनाय तार माने 2047 पर्यंत टार्गेट खाइजा कम से कम प्रथम दफाय तो बीजेपी आजते तंग थांनायला कम हाइं तो सर कैंपेन खाइतने मोस्ट डिफिकल्टीज पॉइंट्स ताम तंग माने नंगनि अजा डिफिकल्टी बोलते तो वो लामा करी बाहायो तोला वो माथांग लांखा हाय ही जूता बैसे कहा के कासमाया हेले फलाके वाती जरा कलाइया कोई कुगलाइयो करो कुगलाइयो खनि कम मासिनी कैंपेन खाइने रंगला हा डिफिकल्टी बोलते अमन लामा टामा करी मुख्यमंत्री 20 बছর साइड बाने मुख्यमंत्री आगे समर चौधरी दन पुरन मंत्री चाय थांजा 15 बছর निफ्रायनो थांनायबो 5 बছর माने सर तमानि
लामा गरै दै गरै कारेन्ट गरै अमन समस्या बुसखां फाइ सफाइ जागो जों आगामी दिन अबশ্যই বরণ आं साइबो दं जे ओ 8 तारिखनि अबनि गणनानि परे गाके चीन सरकार तो तंनायनो अरनिबो पाइनाय पाइमा लगे अरनि डीएम प्रशासन तो बय फैनाय आं फाइनाय बरनि बाकी किछु तंमन नायनाय हाय बरन प्रग्रामन बरन जत तो साबायले आंखौ खालायनाय एके जेमन थांनाय उपनिर्वाचन धर्मनगरनि सुब्रासनगर जे आप्रबानो दायित्व रजागमानि कारण 26 भुटाननि क्षेत्रे आप्रा आं थाङै तिब्रासन थांसाइले आं खालायनाय होनाय कभी कभी इलेक्शन परेखा थाङै खालायो ताक बाराव अनेक दिन लामा मायार आरो 29 बছর सिबिएम तो माने सलायमानि आं लामार पारि खालायनो गला ताबो बर हाकि खालायनाय जेखाने ছোটখাটো 20 মিটার 40 মিটার 50 মিটার বিগ সলি রকে বনে নব গাড়ি হামানো অমহাইরাव दं त हालारव अमहाइरा बारि थिगने खालायनो सर नगो थाङै बिजे पार्टीनि बखाति ककपिलाय जमान ताल सरमै जों नगै मानखा लोकरनि फीडबैक बाहाय मानखा बिजेपि न ताकलाय बाय इलेक्शन कप्लाय खालायनो दाने ना 100% खालायनो बर ताक बुजिला जे सानाय बाय रनाय थासा हांके माथुखौ उसिले हा ते गायसे हांके जेबो रय दं जों थांनाय राव बिजेपिनि सुबुंफोर जाबाय जोंना नगर रय दं ओमफ्राय जे रनायनो जों रनायता नग मानाय राव दं एक नागारे साला पुखरी मानाय दं बने लगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मानाय दं 6000 के ताबुसगाव हाय बरते 2000 से बारे 80,000 के रफिनाय लहा बने बाजेट से रहल हा बले लगे जे 700 टाका दीर्घ बছর तमानि ताव 2000 टाका बातांग हा बছर 24000 टाका बरो जों रमानि परे कয়েক मास दं हाबले एक सार मादे थाकम हाय जत एक लगे एरिया सह माफिले हा एते बर खूब सन्तुष्ट और गाहाम रजागनाय सर बस कांगने 5 तारिख बाय इलेक्शन तो लुकरन थानिबो लुकरन ताम पक जाना मुसु पाचक सर যত জনতা জনার্দন কবনে মুসলমানি খাকে হাই নিরাও রাজনৈতিক চেতনা মাতংনাই ताबुक राजा रुजु करीक्षा 1949 सननि 15 अक्ट'बरनि परेनो राजा करीक्षा पाइजाक भारत बायजो बोलाहा और जों राजनैतिक चेतना माने जोंनि और भुटान जारा दंनाय जेकुनो दफा जेकुनो धर्म मजाफा दंखानो इसकला रुलिं जे दंनाय केंद्र बीजेपी सरकार त्रिपुरा बीजेपी सरकार अरबो हायने बीजेपी नि सरवैनायनि निरमनि मा थाइनो नादि एकमात्र मोदी है तो मुमकिन है निनी ताबुक बाहायनो कतबली स्कीम न नों बीजेपी नि रजाक नाय परे दि दरखास्त रदि निनी मा थाइनो नों नादि अमंखा बीजेपी काजे जत्तनि सबका साथ सबका विकास जत्तन अंशग्रहण खालायदि जत्तन नादि थाका सांखि जों मा तंगु शांति चिनि दरकार मामलायसे शांति बो नोंसिनि सामोन ताक जों मावैबो दंगु शांति गाके आयरे हिखौ खालायबो नांलिया बिनो चांदाबो र नांलिया आगे तो नगर प्रत्येक फसलनो चांदा नाजाक माराव कर्मचारी इंलांथों नगनि सिक्ला सिक्रि इंलांथों कृषक इंलांथों चांदा नाजाक माराव मुक्तं थांपैले ताबकनि जे कसांके तंमोन जों त्रिपुरानो जे मडेल स्टेट खालायनाय जे हिरा प्रोजेक्ट मुदि हमानि अन अदिगिनि थाङै दंगु काजे अ लाइनर जत्तनो फाइबै जादि जों रिंजाकबाय सिजाके खालायनाय चिनि बसाबति बुसुबथाय बंशादेना पराय बुसकां तलां थाङैनाय भारतवर्षनि मामलायसे कुसुबके खालायनाय चिनि राज्यना तलां थांलायानो जत्तनो सुबास नांगो एवं बीजेपी न या करा खालायनि बांगिने पदखुमनो बुट होइनाय अरने जे फान प्राथिंलांथों पदखुमनो पाइरे बिने ने कबम सर तार परबताय कैसे बेलायके मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन दं बिथां जिनिसपत्रनि मान एके जे दाम अब अनेक गोबां दाम माइरं सेरसानि दाम 40 टाका एके पेट्रोलनि दाम तो अनेक न दं आबनो तै लुकरो सिम्पली सर दाम सानम ना और जिनिसपत्र जेमन पेट्रोल डिजेलनि दाम खाके आगामी दिन कमिनाय तार किछु समय नांगौ तामले मिथानल गेसनि माध्यमे उनि माध्यमे जेटा ताब नितिन गडकरी चिनि ट्रान्सपोर्ट सेंट्रल मिनिस्टर जे गाय तो माने अब किन्तु पेट्रोल डिजेल बाइले मिथान गेस आगामी दिने बबाइफोर खाके पेट्रोल डिजेल 15-20 टाका खाइफैनाय जों सामुं नांलिया खाइफैनाय ताबक सालो जे तिनि सेटेलाइट रहनाय ताबक 12टा दखल बुदे ताग रहस्य दं अमो बहायनो रिसार्च खालायनाय माने सालनो सामुं फोनागैनाय जों गेस पाइ एवनाय जा
বনো মাইসুং মানাই যা তৈতুম বুথুন মানাই যা কাসাংফ্রাও কাকে অমো খাইনি বাংলা অমতিরক বিষয় কিন্তু আগামী দিনে গতিরক পারি ফাইবইনাই আর জিনিসপত্রের দাম মাইরং টাইরং বিষয় অমত মাইসি জন প্রায় 22 টাকা কে খাইদের এফসিআই পাইখা কে কেজিও কে মাইসাসা মাইরং গুসু উংবা কে আজে কাইয়া কে ও হিসাব খাইকা কে বা বাবা মাইরং বো দাম বার নাইবলে তবু গান্ধী গিরি পাকিস্তান সি 300-400 টাকা উই তঙ্গ চীনের তবু উসু উই তঙ্গ কে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ নামনি পরে তা ওয়ার্ল্ড সি ক্রাইসিস থানাই যাতেন তংখা প্রধানমন্ত্রী শাখা বুসকাও কে সে ফাতারতে মাই রহগরালিয়া ই সামাল লগে নে ফাতানি যারা তংনাই রহম কে মাথা খারাপ খাই দং তো ভারত ন মা সানাই যাতেন থাং কইলা আগামী দিন ভারত কুসু থানাই যাতেন তঙ্গ আর জিনিসপত্রের দাম বাড়ি উঠবেলা হাইয়া করোনা ভাইরাসनि কারণে অর্থনীতি সারা বিশ্ববাসী বনে একটা হাইয়াং থামাनि কারণে সম বিশ্ব বাজার সাহায্য আর থক তো চিনর কন্ট্রোল খাইনে মতো করি ভাতার ভাতানি সি থক খাইমানিবা হাইং তং তবু আবো তুলনামূলকভাবে বুইনার রয়েছে চিনর কন্ট্রোল তঙ্গু কারণ রাজ্য সরকার লিটার পেট্রোলনি প্রায় 10 টাকা মতো কম কে রিবেট মানে বাঙে আর তাও হয় মোদিজি যাতে 200 টাকাকে খাইনে যারা উজলাগে সালের ন কবিত রিবেট রফিলাহা কে অরব কম কে মানাই জাতনি তং অবহাই তং দা কে একমাত্র মোদিজি ন তা ওয়াইনি যে নির্বাচন থামানি পরে আগে কংগ্রেস আমল তংফর প্রত্যেক লোকসভা নির্বাচনের পরে বড় মাত্রায় মানে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু একমাত্র মোদি 2019 লোকসভা নির্বাচন মানে পরে বাড়ি আখে নারখা 2014 প্রধানমন্ত্রী মানে পরে আরো 12 আখে নারখা তা বুঝকাং মোদি হিংকাকে না তো সম্ভব নাই দাম বাড়ে মারনতা কম থাকপাই না কাজে ভিতর তো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাটার কিছু তঙ্গু খাদ্য তাদ্য বিষয় তা বুঝকাং দ্বিগুণ আয় কৃষক না খাই থামার ভিতর তা মোটামুটি সাকসেসনি পথে খাই তঙ্গু আবতর মাইরং দাম বেশি বাড়েগলা ঠিক জায়গায় তো নাই তাও তো ডিসেম্বর 31 তারিখ রাতে তো যারা বিপিএল এবং অন্তর্জাতীয় মাইরং মাংনা না মাই তঙ্গু অর বহাইনে যে কাইসাত কার্ড ডিপিশনে বড় মাসা আংবাজে 35 কেজি মাইরং মাংনা মান जों সিয়া কইলাম সিগাদে হাইসি ব্যাপার ngই তো অন্তর্জাতীয় কেটা প্রতি কার্ড বহাই 35 কেজি হাই মাংনা মালাহা আর খরকসা আংফাস মালাহা আছে সাধু নাঙ্গু মালা হাই ngই তঙ্গু তা হাইনিবা ন অর জায়গা তো মাইরং দ মোটামুটি হানি তো তুলনামূলক সান্থান হামবাইসা